हाय माय क्यूटी प्यूटी यूट्यूबर्स। तो चलो आज कार्डबोर्ड से बनाएंगे कुछ यूजफुल सा क्राफ्ट जो कि स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलो वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके पहले हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन भी हिट करना। अगर वीडियो पसंद आई एंड तक देखना, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो चलो देखते हैं ये वीडियो। मैच बॉक्स लेके आ रहा हूँ। All I want
काट दे।